ஆக்சுவலா நம்ம உறுப்பினர் வந்து தயாரிப்பாளர், அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து மியூசிக் டைரக்டர். அதாவது மியூசிக் டைரக்டருக்கு அந்த அவார்டு கிடைச்சிருக்கு. ரெண்டு பேருக்கு ஒண்ணே போட்டி. அதன் மூலம் பெருமை அடைந்த அவார்டு இப்போ சிபுக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கு. கிரேட் திங் சார், விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். சிறப்பு சிபு, சூப்பர். அண்ட் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு നന്ദി സാർ. ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡായിരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിന് മികച്ച ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കിനുള്ള അവാർഡാണ് ഷിബു കലാറിനെ ലഭിച്ചത്. ഈ ചിത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ജോണി ഷിബു. ശ്രീ ഷിബു കലാർ ദാദാ സാഹേബ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അവാർഡ് ജേതാവാണ്. വർഷങ്ങളായി ഡബിംഗ് മേഖലയിലും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഷിബു കലാർ ജോളി ഷിബു ദമ്പതികൾക്ക് ഫെമോവിന്റെ സ്നേഹാദരം. ആദരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ഇരുവരെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.